Shizu versus King Pier. Tara, panoodin natin. Grabe. Ano, Jay? Aba, may paganyan-ganyan ka pa, ha? Pa-dragon-dragon ka pa, ha? Ah, ano, boy? Ano, boy? Asan yung damage? Ah, wala. Talo. Aba. Oh, tignan nga natin. Sige nga. Aba! Ay, 2 hits! Cheater ka ata, doy. Baka creation camp yan, ha? Ay, hindi. Bawal reply. Bawal reply sa ano, creation camp. Grabe naman, angas naman. May pa ganyan-ganyan po. O, sige nga. O, my turns. O, my turns. King Pier, pakitaan mo nga si Shizu boy. Tignan nga natin, oh. Ano, Gina ba yan? Gina ba yan, doy? Ba? Ano nangyari yun? O, yan na! Pinaikot na yung site! Ayun na! King Pier! Ah, grabe, boy! Yari ka ngayon, bossing ko! Nagkasalubong na! Dragon versus Kalabaw! Grabe naman yan. Aba! Let's end this. Oh! They are next. I'm the only warlord here. Panis! Panis, Shizu! Panis ka pala eh! Ala! GG's boy!